अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। शहनशाह अकबर मुगल सल्तनत का तीसरा और सबसे ज्यादा शोहरत रखने वाला नामवर हुक्मरान था। अकबर ने अपने दरबार में महारत रखने वाले अफराद को मुस्तकिल जगह दे रखी थी। हम उन्हें अकबर के मुशीर या वजीर कह सकते हैं, लेकिन उस जमाने में इन्हें रतन कहा जाता था। हिंदुस्तान के शहनशाह अकबर के कुल 9 रतन थे, लेकिन इन सब में बीरबल की कहानियां बहुत मशहूर थी। बीरबल एक ज़हीन शख्स था। बीरबल शहनशाह का रतन कैसे बना और उसकी कौन सी कहानियां मशहूर थीं, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। नए आने वाले दोस्तों को खुश आमदीद करते हुए गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी दबा दें। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, लेकिन दरबार में आने से पहले वो एक पान वाले की दुकान पर वक्त जाया किया करता था। एक रोज उसी पान वाले की दुकान पर अकबर का एक खिदमतगार आया। उसने आधा सेर चूना मांगा। बीरबल ने पूछा, भाई इतने चूने का क्या करोगे? उस आदमी ने कहा, ये चूना शहनशाह अकबर ने मंगवाया है। बीरबल ने फौरन दूसरा सवाल कर दिया, तुम वहाँ काम क्या करते हो? उस आदमी ने कहा कि मैं शहनशाह अकबर को पान खिलाने की खिदमत पर मामूर हूँ। ये सुनकर बीरबल ने कहा कि जब तुमको बादशाह ने चूना लाने का हुक्म दिया तो वो खुश नजर आ रहे थे या गुस्से में? चंद लम्हे सोचने के बाद खिदमतगार ने जवाब दिया, शायद वो गुस्से में थे। तो बीरबल ने कहा, भाई अगर अपनी जान प्यारी है तो चूने की बजाय दही ले जाओ। मुलाजिम सोच में पड़ गया कि आखिर चूना ले जाने में जान को कैसे खतरा हो सकता है, मगर बीरबल के इसरार पर वो आधा सेर दही ले गया और चूना उसने रहने दिया। जब वो मुलाजिम दरबार में दही लेकर पहुंचा तो शहनशाह अकबर ने पूछा, ले आए चूना? मुलाजिम ने डरते हुए कहा, जी हुजूर, बादशाह ने गरज कर हुक्म दिया, अब इसे खा लो। ये सुनकर बेचारा मुलाजिम सन्नाटे में आ गया और दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगा कि अच्छा हुआ उसने बीरबल की बात मान ली थी। बादशाह का हुक्म सुनते ही खिदमतगार ने चूने का बर्तन, जिसमें दरअसल दही था, फौरन मुंह को लगाया और घटाघट पी गया। दूसरे दिन बादशाह ने उस मुलाजिम के बारे में पूछा कि वो किस हाल में है, तो मालूम हुआ कि वो हस्बे मामूल अपना काम सर अंजाम दे रहा है। बादशाह अकबर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ कि आधा सेर चूना खाकर कोई भला कैसे बच सकता है। अकबर ने मुलाजिम से पूछा, सच सच बताओ, आखिर ये माजरा क्या है? मुलाजिम ने सारी रुदात सुना दी। सारा किस्सा सुनकर अकबर को बहुत हैरत हुई। उसने फौरन मुलाजिम को भेजा, जाओ उस आदमी को लेकर आओ। मुलाजिम बादशाह अकबर का हुक्म सुनकर पान वाले की दुकान पर पहुंचा। बीरबल ने मुलाजिम को देखते ही कहा, क्यों, क्या बादशाह ने मुझे बुलाया है? मुलाजिम ने कहा, जी हाँ। बीरबल ने जवाब दिया, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ जो मुलाजिम के कहने पर आ जाओ। जाओ बादशाह सलामत से जाकर यही कह दो। मुलाजिम ने आकर ये बात बादशाह को बता दी कि वो शख्स मेरे साथ आने को तैयार नहीं है। फिर बादशाह ने शाही नकीब और चौबदार को साथ भेजा। बीरबल ने उनके साथ जाने से भी इनकार कर दिया। बादशाह ने समझ लिया कि ये टेढ़े मिजाज का आदमी है, सवारी के बगैर नहीं आएगा। चुनाचे बादशाह अकबर ने सवारी भेजी। तब कहीं जाकर बीरबल दरबार में हाजिर हुआ। जब बीरबल दरबार में आ गया तो बादशाह अकबर ने मसनूई गुस्सा दिखाते हुए उससे पूछा, तुमने मुलाजिम को हमारे हुक्म की तामील से क्यों रोका? जब हमने चूना लेने भेजा तो तुमने दही क्यों दिया? बीरबल ने कहा, जहां पना, मैं नहीं चाहता था कि जिल्ले इलाही का दामन एक बेगुनाह के खून से दागदार हो। अकबर को इस बात पर बहुत हैरत हुई। उसने बीरबल से पूछा, आखिर तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि हमारा इरादा उसकी जान लेने का था? बीरबल ने कहा, हुजूर, मुलाजिम को आधा सेर चूना मांगते देखा तो मैंने पूछा कि वो काम क्या करता है। उसने कहा कि शहनशाह को पान की गलोरियां बनाकर पेश करता हूँ। यूं मुझे यकीन हो गया कि यकीनन उसने बेएहतियाती से चूना ज्यादा लगा दिया होगा।
جس کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک کٹ گئی ہوگی، اسی لیے ذل سبحانی نے اسے غصے سے چونے ہی سے ہلاک کرنے کا ارادہ کر لیا ہوگا۔ بس یہی سوچ کر میں نے اسے چونے کی بجائے دہی لے جانے کا مشورہ دیا، جو اس نے تھوڑی دیر بعد سے ہی لیکن مان لیا تھا، اور یوں ذل الہی ایک بے گناہ کے قتل سے بچ گئے تھے۔ بیربل کی یہ بات سن کر بادشاہ اکبر بے حد خوش ہوا اور اس نے اس کو اپنے پاس ملازم رکھ لیا۔ ایک بار بیربل کی کسی بات پر خوش ہو کر بادشاہ اکبر نے اسے جاگیر دینے کا وعدہ کر لیا، مگر کافی عرصہ انتظار میں گزارنے کے باوجود بیربل کو زمین نہیں ملی۔ ایک دن موقع دیکھ کر بیربل نے بادشاہ اکبر کو جاگیر دینے والی بات یاد دلائی، لیکن بادشاہ اکبر نے اس کی بات پر توجہ نہیں دی اور گردن دوسری طرف موڑ دی۔ کچھ عرصے بعد بادشاہ اکبر اور بیربل کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اونٹ کو دیکھ کر بادشاہ نے بیربل سے پوچھا، بتاؤ اونٹ کی گردن ٹیڑھی کیوں ہے؟ بیربل کو وہ جاگیر اب بھی یاد تھی جو اسے نہیں ملی تھی، اس لیے موقع دیکھتے ہی فوراً بولا، حضور اس اونٹ نے بھی کسی کو جاگیر دینے کا وعدہ کر لیا ہوگا۔ بادشاہ اکبر بیربل کے گہرے طنز کو سمجھ گیا اور برداشت بھی کر لیا۔ جلد ہی اس نے بیربل کو ایک جاگیر عطا کر دی۔ مغل اعظم بادشاہ اکبر کے بعض درباری بیربل سے حسد بھی کرتے تھے۔ وہ بیربل کو شرمندہ کر کے خود اکبر کے نزدیک جانا چاہتے تھے، مگر ناکامی ہمیشہ ان کا مقدر بنتی۔ ایک دن ایک خواجہ سرا نے موقع پا کر بادشاہ سے کہا، بیربل بہت عقل مند اور ہوشیار بنتا ہے، براہ کرم اس سے کہیے میرے 3 سوالوں کے ذرا جواب تو دے۔ یوں بادشاہ اکبر کے حکم پر خواجہ سرا نے اپنے سوالات بیربل سے کیے۔ خواجہ سرا نے پہلا سوال یہ کیا کہ بیربل صاحب بتائیں، اس دنیا کا مرکز کہاں ہے؟ بیربل بہت ہی ہوشیار اور حاضر جواب شخص تھا۔ اس نے فوراً جہاں وہ کھڑا تھا وہاں ایک لکڑی گاڑ دی اور کہا، دنیا کا مرکز یہاں ہے، نہ 1 انچ ادھر نہ 1 انچ ادھر۔ اگر یقین نہیں آتا تو چاروں طرف سے پیمائش کر کے دیکھ لو۔ بیربل کے جواب نے خواجہ سرا کو لاجواب کر دیا۔ اگر وہ کہتا کہ بیربل غلط ہے تو اسے پیمائش کر کے دکھانا پڑتا اور ثابت کرنا پڑتا، جو کہ ناممکن تھا۔ بہرحال وہ گھبرایا نہیں اور فوراً دوسرا سوال کیا۔ خواجہ سرا نے بیربل سے پوچھا کہ بتاؤ آسمان میں کتنے تارے ہیں؟ خواجہ سرا خوش تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اب تو جواب ناممکن ہے، لیکن بیربل بہت عقل مند تھا، اس نے یہ جواب بھی دے ڈالا۔ بیربل نے ایک بھیڑ منگوائی اور کہا، جتنے اس بھیڑ کے جسم پر بال ہیں آسمان پر اتنے ہی تارے ہیں، اگر آپ کو جواب غلط لگے تو گن لیجئے۔ بیربل کا جواب سن کر خواجہ سرا کو اپنی عزت اب خطرے میں نظر آنے لگی، چنانچہ اس نے تیسرا سوال داغ دیا۔ اب کی بار خواجہ سرا نے کہا کہ جناب بیربل، اگر آپ میرے اس سوال کا جواب دے دیں تو پھر میں آپ کو مانوں گا۔ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کی بیوی دیوار کے سہارے لگی سیڑھی پر چڑھ رہی ہے، ابھی وہ آدھی سیڑھی ہی چڑھ پائی کہ اس کا شوہر کسی بات سے ناراض ہو کر کہتا ہے، اگر اوپر چڑھو گی تو طلاق، نیچے اتر آؤ گی تو طلاق، سیڑھی سے کودو گی تو بھی طلاق۔ اب بتاؤ وہ عورت طلاق سے کیسے محفوظ رہ سکتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں بیربل نے کہا، ایسے جاہل مرد سے طلاق تو لے ہی لینی چاہیے، لیکن اگر آپ اسے طلاق سے بچانے کی ضد کر ہی رہے ہیں تو سنیے، اس عورت کا کوئی بھائی وغیرہ سیڑھی کو دیوار سے ہٹا کر زمین پر رکھے اور اس عورت کو زمین پر اتار دے تو ایسے وہ عورت طلاق سے محفوظ رہ سکتی ہے۔ بیربل نے تینوں سوالوں کے جواب میں الٹا خواجہ سرا کو ہی لاجواب کر دیا تھا، جو دراصل بیربل کو شرمندہ کروانا چاہتا تھا، اب خود شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ ایک دن ناظرین دربار میں بادشاہ نے بیربل سے پوچھا، بیربل بتاؤ ہماری سلطنت میں سب سے منحوس کون ہے؟ بیربل نے کہا، حضور ایک ایسے آدمی کے بارے میں سنا ہے کہ جو کوئی بھی صبح اٹھ کر اسے دیکھ لے اسے پورا دن کھانا نصیب ہی نہیں ہوتا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا اور حکم دیا اسے ہمارے حضور پیش کیا جائے۔
اگلے ہی دن بیربل نے کچھ ایسا انتظام کیا کہ جیسے ہی بادشاہ اکبر کی آنکھ کھلی وہی شخص سامنے موجود تھا۔ اس کے بعد مکمل دن بادشاہ کچھ ایسے کاموں میں مشغول رہا کہ بادشاہ کو کھانے تک کا خیال نہ رہا۔ شام کو جب بھوک کا احساس ہوا تو اکبر کو بیربل کی بات یاد آئی۔ اب اسے یقین ہو گیا کہ وہ شخص واقعی منحوس تھا۔ اکبر نے بیربل سے کہا، تمہارا خیال ٹھیک لگتا ہے، یہ شخص سچ میں منحوس ہے، اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ بیربل جو یہ سب ہنسی مذاق میں کر رہا تھا اب پریشان ہوا کہ اس کی وجہ سے ایک بے گناہ کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، جہاں پناہ یہ بات تو سچ ہے کہ اس کی صورت دیکھ کر آپ کو کھانا کھانا نصیب نہیں ہوا، لیکن ذرا آپ اس بات پر بھی غور فرمائیں کہ اس بدبخت نے بھی سب سے پہلے آپ کا ہی چہرہ دیکھا تھا اور اسے اب پھانسی مل رہی ہے۔ اب آپ ہی فرمائیں اس طرح کون زیادہ منحوس ہوگا؟ بیربل کی یہ بات سن کر بادشاہ بہت دیر ہنستا رہا اور پھر شہنشاہ نے اس شخص کو سزا کی بجائے تحائف دے کر رخصت کیا۔ اللہ آپ سب کو اپنی رحمت میں رکھیں۔ ناظرین کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو بیربل کا کون سا واقعہ زیادہ پسند آیا۔ اللہ حافظ۔